Ponche. Aya. Oh, itu mahalla. Dan alok sukai se. Kiti lagor. Mo itu lojena, nangi lojena raja sawo. Raja kina dure si sawo deh. Itu si raja. Itu mula baba si. राजा मचा तो आजकल है बुद्धि दूरी बोले शुरू हुआ से Aji kali ke pakai si. बोले पाई जाओ Mam bau pra kuti dure si. Alag jaga TV si. Jaina sai sawo. Kini ase. Babra dure ase bishe. Ayo. Hah? Ini ase. Ah. Papa. Tik pra. Dure ase. Pakishe dulu ba. Destin Raja. Raja la plantation ni na ase. Mamba, we ti do ginger khan ase. Wow. Oh. Itu bisi. Oh. Itu bisi. Tondo pakai nai. Wow, wow, wow. Wow. Kuti to sabi. Tik para duri hai. Ha. Ha? Sabi. Kuti to mamba. Wow. Alak asio. TV si. TV. Wow, wow. Itu lah. TV si. Aro. TV. Wah, tik para dure si deh. Itu nutun gas. Para dure si deh. So happy. Wow, sabi. Iman sundar. Wow. Raja to ini gas si deh. Iman sundar. Tuh. Today is my first day. So excited. This time to movie. Iman to na pariwo de ole. Kiman pariwo iman kuru bole plan de je. So excited. Aro baba ma ando mandi din de brahina shuru hoise kam do ole moi do aji he aye na se kata shuru hoise de. To man khoshe se ita tak to khiti am bi bishi bala se. Manola khiti do man la ni boring khan la khiti de do itu jungle kauri kham brahina sob khai dise kwa na lo bole la na hushi ole bi. So morom brahma la do man bala se. Man result bal to expect kori se. Aro khiti jamanon to itu season harvest season to joyous moment ekta se to mon bi man khushi bra baba man bi aro sob bi man la busti manon la to ita tak to bala se sob bi khushi bra harvest kori se iku ahina man biya to kori dia nai to sob bi man khushi bra harvest kori se aro so many interesting videos will be coming up, so stay tuned and please keep watching. Oh, dan kami sabi iman balasi iso morom bra aji mola kam do baba anti ekjon nahi na se ma dhan katile moi jana bukhela kurule se wow sabi na itu do tagla kiri jala se
Oile. Oli itu katiwo paribo. Tise. Itu mulama anti. Itu mulakan. Mau itu begitu. Gendis taruh. Dia masih. Bon riwasta. Hello. Masih itu. Hi. Hi. Anti. Gimana खुशी करती है इसे सभी दान भी मम्बाल बोले भी एग्जाम फाइनल एग्जाम लिखे थे किमान पाबो निशिना से एक सौ तो पाबो itu sopi kati se sopi aja na nijur la khiti de gumai na kati se itu to dute se na hina gumai na kati bo lagibo kiti sabo lagibo tu ini kase wow ya mak wonderful. নতুন ধান খাবলে আছে wow. Buat kalau boleh sih mau rice apino sih itu beef dried meat fried perkudisnya crab pickle duck meat sih itu buat kalau wah duck curry sih couscous crab pickle. So let's start. So good.
So good. Bas, mau buat halus ya. Tik berapa deh? So good. Ini ngasih deh, tapi masuk. Man katanya di sini aja tuh tahan tinjung bra full hoşya sabi dan tuh man balas deh mampus na olas ya. So that's all for today. And my video will continue, so please stay tuned for the next videos. And thank you so much for watching. God bless you, and I'll see you all in my next video. Goodbye.